মমতা ব্যানার্জি যা বলেছিলেন কি মা মাটি মানুষ সরকার, এ মা মাটি মানুষ সরকার না, এ খুনি সরকার। ममता बनर्जी के लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनने में सबसे अहम रोल बंगाल के मुसलमानों का है, लेकिन ममता के राज में भी मुसलमानों का हाल बेहाल है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में मुसलमानों की बड़ी आबादी है। इसके बावजूद इन दिनों यहाँ के मुसलमान दहशत के साये में जिंदगी गुजार रहे हैं। जिले के बरुईपुर इलाके में पिछले लगभग 1 हफ्ते में 4 बेकसूर मुसलमानों की मौत हुई है। इन चारों की मौत बरुईपुर जेल में हुई है। आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार रहे इन 4 लोगों को बरुईपुर पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया था, ये अभी तक राज ही बना हुआ है। हालांकि उनके घर वालों ने जब पुलिस से पूछा तो उन्हें बताया गया कि किसी को चोरी तो किसी को डकैती के शक में पकड़ा गया था, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा, बल्कि चारों की लाशें ही घर लौटी। सुभाषपल्ली का रहने वाला 35 वर्षीय जियाउल लश्कर ऑटो चलाता था। 25 जुलाई को वह अपने दोस्त से मिलने गया, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 2 अगस्त को पुलिस ने घर वालों को बताया कि जेल में जियाउल की मौत हो चुकी है। जियाउल की बीबी मारूफा बीबी और गांव के तमाम लोगों के मुताबिक जियाउल के जिस्म पर ऐसे दाग थे जैसे उसे बेहद बुरी तरह मारा पीटा गया था। तड़पा तड़पा कर उसकी जान ली गई थी। একটা মানুষ যদি অসুস্থ হয় মারা যায়, তার বেটে রাখা হয়, তার বাড়ির লোক আসলে তার ইন্টারভিউ করলে তারপর তার কফিনে রাখা হয়। আমরা যাবার আগে গিয়ে দেখছি তার কফিনে ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছে। আর বিখ্যাত শরীরে তার কোনো চাইছেন, এখন কি চাইছেন? আমি নির্জ বেঁচে চাই আমার স্বামীর জন্য। আমার স্বামীর ওরা হত্যা করে মেরে দিয়েছে, বিনা কারণে মেরে দিয়েছে। আমার স্বামী ভালো ছেলে, অটো চালিয়ে খায়, ও নিরহ ছেলে, ওকে মেরে ফেলা হয়। ওর নামে কি কোনো কেস আছে, কোনো অভিযোগ আছে থানায়? কিচ্ছু নেই, আপনারা সব জায়গায় যাচাই করে দেখতে পারেন, কোনো জায়গায় ওর কলমের দাগ নেই। ও ভালো ছেলে, নিরহ ছেলে। গ্রামে আমি সবার কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, ওরা সবাই বলবে। তাহলে কি পিটিয়ে মারা হয়েছে বলে মনে হয়? মনে হয় নয়, আমরা পুরো বলতে পারি পিটিয়ে মেরেছে। ওর শরীরে বিখ্যাত দাগ, আপনাদের কাছে আমরা সে দাগও দিতে পারি। ওর শরীরে মারা হচ্ছে, আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। যে অনেক কি আমরা তো দেখছি যে কতটা কি ওনাকে টর্চার করা হয়েছে। ওনাকে যদি অন্য কোনো যদি এতে যদি মারা হতো তাহলে বিষয়টা আলাদা। এখানে তো দেখুন না কিভাবে মারা হয়েছে, দেখুন বন্ধু আমাকে বলেছে কিভাবে মারধর করা হয়েছে, দেখুন। আমার স্বামী মারা গিয়েছে। इसी तरह से ही पास के ही गांव में रहने वाले 32 साल के अब्दुल रज्जाक दीवान की भी बरुईपुर जेल में मौत हुई है। अब्दुल रज्जाक की पत्नी सुहाना बीबी और चाचा सिराज दीवान के मुताबिक बरुईपुर पुलिस अब्दुल रज्जाक को 24 जुलाई को पकड़ कर ले गई और 29 जुलाई को जेल में उसकी मौत हो गई। रज्जाक के मुर्दा जिस्म पर भी जुल्म और सितम के ढेरों निशान थे। 3-4 জন এসেছিল, এসে মানে সিভিল ড্রেস এসেছিল, এসে ওকে বললো যে এরকম থানায় যেতে হবে বলে নিয়ে গেছে। নিয়ে গিয়ে তা ও তো বললো তো আমি কি করেছি, তো বললো না আমার প্রত্যেকে অর্ডার আছে, এরকম বলে নিয়ে গেছে। বলছে যদি না নিয়ে যায় আমাদের চাকরি চলে যাবে, এরকম বলে নিয়ে গেল। নিয়ে গিয়ে ও এখানে তো থাকে না, বাইরে মুরগি ব্যবসা করে, তো টিকিট টিকিট সব দেখিয়েছে। তা বললো ঠিক আছে, আমাকে বলে যে তুমি আসো, টিকিট দেখালে ছেড়ে দেবো। তো গিয়েছিলাম টিকিট নিয়ে, তো আমাকে কেউ দেখেনি, বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। তারপরের দিনকে ওকে কোর্টে চালান করে দিয়েছে জেলে। তো সেদিনকে সোমবার ছিল, ফের আমি বুধবার দিনকে জেলে থেকে এসেছি, ইন্টারভিউ করে এসেছি। অসুস্থ ছিল, বললো ভালো আছে, খাবার টাবার সব দিয়ে এসেছি, কথা হয়েছে। তো ও শনিবার দিনকে আমাদেরকে এরকম একটা আমাদের এখানকার ভিলেজ পুলিশ নিয়ে এসে খবর দিলেন যে আপনার এখন থানায় যেতে হবে, ও অসুস্থ, হয়তো মারা গিয়েছে বলতে পারিনি আমাদেরকে। তো বললো অসুস্থ বলে আমরা গিয়েছি, গিয়ে দেখলাম যে ও হসপিটালে ঠান্ডা ঘরে রয়েছে। তা ও আমার কথা হলো, ও যদি ওরা বলছে যে রাতে মারা গিয়েছে, স্ট্রোক হয়ে গেছে। তা যখন মারা গিয়েছে তো আমাদের খবর দিল না কেন? আর রাতে মারা গেলে ঠান্ডা ঘরে কেন থাকবে? ঠান্ডা ঘরে কেন থাকবে? আর ওর শরীরে প্রচুর দাগ ছিল, মাথায় মারার দাগ, তারপরে হাতে দাগ রয়েছে, অনেক দাগ, মুখে রক্ত রয়েছে, মারার প্রচুর দাগ। ওকে পিটিয়ে মারা হয়েছে, এইগুলোর বিচার চাই আর সঠিক তদন্ত হোক। 4 मुसलमानों की रहस्यमयी अंदाज में मौत हुई है। उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तक नहीं है। लोग सहमे हुए हैं कि कल को न जाने किसकी बारी आ जाए। इस मुसीबत की घड़ी में पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर
इन डरे हुए लोगों की मदद करने वहां पहुंच गए। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बरुईपुर इलाके में पहुंचे शमीम अख्तर ने चारों मुस्लिम व्यक्तियों की मौत की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार मुसलमानों पर जुल्म ढा रही है। ये माटी मानुस की नहीं बल्कि खूनियों की सरकार है। আপনারা জানেন কি যেভাবে চারজনকে এখানে পুলিশ কাস্টাডি না হলে জেল কাস্টাডিতে যার খুন করা হয়েছে, এটা মমতা ব্যানার্জি যা বলেছিলেন কি মা মাটি মানুষ সরকার, এ মা মাটি মানুষ সরকার না, এ খুনি সরকার। আর একটা ভদ্র মানুষকে নিয়ে গিয়ে একটা সন্দেহ ডাকাতি কেসের বরাইপুর থানা তুলে নিয়ে গেল, তারপরে জেল পাঠিয়েছে, ওখানে ওর খুন করা হয়েছে। এটা অন্যায়। মানুষ এটা চুপ করে বসবে না। ওর ছোট 4 বছর মেয়ে আছে, কে দেখবে ওকে? পালন পোষণ কে করবে ওর? এখানকার বিধায়ক জবাব দেবে? এখানকার পুলিশ জবাব দেবে? ওরা দেবে না। আজ সপ্তাহ দিন হয়ে গেছে, কেউ আসেনি এখানে। আমরা প্রদেশ কংগ্রেস তরফ থেকে মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে এসেছি। আমার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন আমি দিল্লিতে আছি, আমি গিয়ে কলকাতা গিয়ে আমি ওখানে যাব, এই জন্য তুমি গিয়ে ওখানকার পুরো রিপোর্ট আমাকে পাঠাও। এই জন্য আমরা এখানে এসেছি। আপনারা কি চান? আমরা চাই যা ওনার পরিবার যা চাইছে সিবিআই ইনকোয়ারি হোক। ওটা মেয়ে আছে, ওর মেয়ে কী হবে এখানকার সিএম জবাব দেবে। দুটো মেয়ে আছে, একটা ছোটো মেয়ে আছে, একটা 10 বছরে হবে, 3 বছর 4 বছর আছে। কে দেখবে জীবন ভরে? এটা কে দেবে একে? আর এখানকার যা দোষী পুলিশ অফিসার সাসপেন্ড করা হোক, আমরা এটাই দাবি। আগামী দিনে আমরা কলকাতায় আন্দোलन করব। कांग्रेस नेता शमीम अख्तर ने कहा कि वो यहां राजनीति करने नहीं बल्कि मुसीबत की इस घड़ी में दुखी परिवारों के साथ खड़े होने आए हैं। हम इन मजलूमों के साथ हैं। हम लोग इन्हें इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे और जिस किसी ने भी इन 4 लोगों की जान ली है उन्हें सजा दिलाकर रहेंगे। टारगेट किलिंग है ये, मुसलमानों के खिलाफ ये सोची समझी मतलब ये साजिश है और ये डराने की साजिश हो रही है। आप देखिए जिस तरह से यूपी में हो रहा है उसी टाइप से हो रहा है, वहाँ खुलेआम हो रहा है, यहाँ टारगेट करके किया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि यहाँ के पुलिस मंत्री से और कि यहाँ जो आज ये 1 हफ्ते पहले का ये वाक़या है, उसके अंदर में बरुईपुर थाना के जो ऑफिसर इंचार्ज हैं उन्हें क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? सरकार का नुमाइंदा यहाँ क्यों नहीं अभी तक आया है? इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और मैं इन फैमिलियों से मिला हूँ, कल अधीर रंजन चौधरी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि तुम तुरंत जाओ और हमको पूरा रिपोर्ट दो। हमारे नेशनल चेयरमैन MP इमरान प्रतापगढ़ी से भी मैं आ रहा था, रास्ते में बात हुई, उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ेगा तो आप मुझे ले चलिए वहाँ। तो उन्होंने कहा कि सारा रिपोर्ट मुझे दीजिए। और ये साजिश के तहत है और ये एक ही थाना के अंदर में 4 केस ये हुआ है। ठीक सेम तरीके से उन्हें केस सजाकर उन्हें अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उन्हें फिर जेल भेजा गया और जेल में उन्हें पीट कर उन्हें मारा गया। इसके पीछे यहाँ के राजनीतिक जो लोग हैं, जो यहाँ के लोकल MLA इस तबके के जो लोग हैं वो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व हैं। ये एक हादसा नहीं हो सकता है। ये मेरा सवाल है, ये हादसा नहीं है, ये मर्डर है।